बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। एक बार लोगों की हर तरफ से उम्मीदें खत्म हो, एक दफा लोगों में इतनी मायूसी फैल जाए कि लोगों को लगे कि अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, ना अदालतों ने कुछ करना है, ना इन्होंने कुछ करना है, हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। जब ये लोगों के अपने ऊपर आ जाएगी ना, और सर ये पिछली बार तो जमात इस्लामी को भेज दिया गया था ना, जब बिजली के बिलों वाला मसला था तो जमात इस्लामी को भेज दिया गया, धरना दिलवा दिया गया, और लोगों को एक था कि लोगों का कैथारसिस हो गया, लोगों को लगा कोई तो है जो हमारे लिए बैठा हुआ था। अगर उस वक्त जमात इस्लामी ना आती तो पिछली बार मामला ट्रिगर हो गया था। जब ये खुदकुशियों की खबरें आई थी ना, फलानी खुदकुशी, फलानी खुदकुशी, फलानी खुदकुशी, 2 4 5 और खबरें आनी थी, और मूवमेंट बन जानी थी, मोमेंटम बनना था, और एक वो मूवमेंट खड़ी हो जाती है, तहरीक खड़ी हो जाती है, लोग खुद निकल आते। लेकिन जमात इस्लामी से धरना करवा के और लोगों का एक हो गया कि नहीं यार कोई तो है हमारी बात कर रहे हैं, लोग आराम से बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं, उल्टा बिजली महंगी हो गई। ये जो घुटन बढ़ रही है मैं इसको बहुत पॉजिटिव ले रहा हूं। इसी से आप देखेंगे कि तब्दीली निकलेगी, इसी से उम्मीद निकलेगी। वो तो चीजें हैं, देखें मुझे इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा कि सड़कों पे निकले बगैर कुछ भी नहीं होना। सड़कों आपको ना आईनी बेंच से कोई इंसाफ मिलेगा, ना इस्लामाबाद कोर्ट से आपको इंसाफ की उम्मीद रही है, क्योंकि वो जो 6 जज हैं जो अपने हलफ के साथ वफा करने वाले, उनके पास कोई केस जाएगा तो है ना, वो आईनी बेंच मान रहा है। उधर आलिया नीलम बैठी हुई है, उधर आमिर फारूक साहब ऊपर जा रहे हैं आईनी बेंच में, अच्छा याहिया अफरीदी साहब बैठे हैं, उधर अमीनुद्दीन खान साहब बैठे हैं, कहीं से आपको कुछ नहीं मिलना। अवाम को अब इस बात का तो इदराक है कि मामला सड़कों पे हल होने हैं, लेकिन दूसरी तरफ मसला यह था कि सड़कों पे किसके साथ आए? अली अमीन गंडापुर के साथ आए, जो कभी केपी के हाउस में चाय पीने चले जाते हैं, कभी वो बाराजला गुजर के जाते हैं, कभी वो अचानक वहां से डी चौक से चले जाते हैं, उनके साथ जाएं। उन पे लोग एतमाद करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये एक तो है जो जुनैद अकबर आए, ये बड़ी एक उम्मीद है लोगों को। देखें लोग ना, वो भी तो बंदे हैं ना यार, जो यहां से जो पिछले 2.5 साल में 400-500 लोग समंदर बुर्द हो गए, जाने चली गई। तो लोगों को जब ये पता होगा कि हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए हमें खुद निकलना होगा। सबसे बड़ा जुमला अब तक का जुनैद अकबर का ये है कि अब जब हम निकलेंगे तो हम किसी के साथ राब्ते में नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा जुमला है, पता है सबको कौन राब्ते में। लिहाजा सर उम्मीद जो है वो एक तो बढ़ती हुई घुटन उम्मीद है। जितनी ये घुटन बढ़ेगी ना, पहले क्या था, ये पीकर से पहले चलें थोड़ा सा, रिजवान गलज़ई ने बात कर ली, जुबैर अली खान ने बात कर ली, उमर जट ने बात कर ली, तारिक मतीन ने बात कर ली, इमरान रियाज ने बात कर ली, मुख्तलिफ लोगों ने बात कर ली। लोगों का ना एक कैथारसिस हो जाता था कि यार ये हमारे जज्बात है, कोई तो है जो ये बात कर रहा है। जब आपने वो पीकर ला के आप वो सारी आवाजें भी बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो एक घुटन बढ़ती है ना, एक स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, नफरत बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है, और फिर वो लावा फटता है किसी वक्त। तो लिहाजा एक तो मैं इसमें देख रहा हूं, उम्मीद देख रहा हूं इस बढ़ती हुई घुटन से, और ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि जितनी घुटन बढ़ेगी उतने जल्दी किसी न किसी मंतकी अंजाम पे हम पहुंचेंगे। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के ऊपर मैं असद चौधरी साहब के साथ बड़ी तफसील से बात कर चुका हूं। उसमें गेम चेंजर मौलाना फजल रहमान है। जिस दिन मौलाना फजल रहमान दिलो जान से पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, बड़ा सख्त जुमला है, लेकिन दिलो जान से जिस दिन वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए और उन्होंने ये एहसास कर लिया कि मैं क्या कर सकता हूं। वो जिस तरह से कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसके पास सलाहियत होती है उसका इम्तिहान भी उतना कड़ा होगा। इस वक्त पीटीआई के बाद अगर किसी के पास स्टेट पावर है तो मौलाना फजल रहमान है। तो लिहाजा मौलाना फजल रहमान की भाई जिम्मेदारी है। मौलाना साहब ने भी अगर केपीके की सियासत करनी है तो उनको जबर, बर्बरियत, फसाइयत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। देखें इस वक्त आप एक चीज तो नोट करें कि अली अमीन गंडापुर जो है वो सोशल मीडिया पे आप वोटिंग करवा के देख लें, कितने लोग उन पर एतमाद करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में तासुर ये बना कि वो इदारों के साथ खड़े हैं। जिसके बारे में यह तासुर जाएगा कि वो मौजूदा निजाम के साथ खड़ा है वो डिस्क्रेडिट हो जाएगा, और जिसके बारे में यह होगा कि यह निजाम के खिलाफ खड़ा है, लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, लोग उससे अकीदत करना शुरू कर देंगे, लोग उसके करीब हो जाएंगे। ये अब मौलाना साहब ने अगर आइंदा की सियासत करनी है, अब उन्होंने मौलाना साहब ने फैसला करना है ना कि उनके साथ जो लोग बैठे हैं, जो उनको देखें, मौलाना साहब को 2 में से एक फैसला करना है। या तो मौलाना साहब ये फैसला कर लें, अपने जो उनके कुछ करीबी लोग उनको कह रहे हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है। भाई अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ आइंदा की सियासत करनी है, जैसे पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी भुट्टो चला गया, बेनजीर चली गई, वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है, एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में ब्यूरोक्रेसी है, अदालतें हैं, सब कुछ है, कुछ भी नहीं होना। और जब इंटरनेशनल प्रेशर आता है तो वो भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट उनको मैनेज कर लेती है, ले दे के जो भी करना होता है। तो एस्टैब्लिशमेंट रियलिटी, हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलना है। अगर तो मौलाना भी इस बात पे ईमान ले आए फिर मौलाना साहब हुकूमत में शामिल हो जाना चाहिए, और अगर नहीं फिर मौलाना साहब को कुछ चीजें वो करनी पड़ेगी जिससे पता चले कि आप इस निजाम के खिलाफ खड़े हैं।
آپ اس جبر و بربریت کے خلاف کھڑے. اگر وہ یہ کریں گے تو ان کی سیاست رہے گی. ورنہ سر دیکھیں مولانا صاحب اگر کے پی کے حالات دیکھ لیں, عمران خان کو کیوں کے پی کے سے ووٹ پڑا ہے؟ اس لیے پڑا ہے نا کہ وہ مزاحمت کر رہا ہے, وہ اسٹیٹس کو کے خلاف کھڑا ہے. ایک بار لوگوں کی ہر طرف سے امیدیں ختم ہوں, ایک دفعہ لوگوں میں اتنی مایوسی پھیل جائے کہ لوگوں کو لگے کہ اب ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا, نہ عدالتوں نے کچھ کرنا ہے نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے, ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا. جب یہ لوگوں کے اپنے اوپر آ جائے گی نا, اور سر یہ پچھلی بار تو جماعت اسلامی کو بھیج دیا گیا تھا نا, جب بجلی کے بلوں والا مسئلہ تھا تو جماعت اسلامی کو بھیج دیا گیا, دھرنا دلوا دیا گیا, اور لوگوں کو ایک تھا کہ لوگوں کا کیتھارسس ہو گیا, لوگوں کو لگا کوئی تو ہے جو ہمارے لیے بیٹھا ہوا تھا. اگر اس وقت جماعت اسلامی نہ آتی تو پچھلی بار معاملہ ٹریگر ہو گیا تھا. جب یہ خودکشیوں کی خبریں آئی تھی نا, فلانی خودکشی فلانی خودکشی فلانی خودکشی, 2 4 5 اور خبریں آنی تھی اور موومنٹ بن جانے, موومنٹم بننا تھا اور ایک وہ موومنٹ کھڑی ہو جاتی, ایک تحریک کھڑی ہو جاتی, لوگ خود نکل آتے. لیکن جماعت اسلامی سے دھرنا کروا کے اور لوگوں کا ایک ہو گیا کہ نہیں یار کوئی تو ہے ہماری بات کر رہے ہیں, لوگ آرام سے بیٹھ گئے اور ہوا کچھ بھی نہیں, الٹا بجلی مہنگی ہو گئی. یہ جو گھٹن بڑھ رہی ہے میں اس کو بہت پازیٹیو لے رہا ہوں. اسی سے آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی نکلے گی, اسی سے امید نکلے گی. وہ تو چیزیں ہیں دیکھیں, مجھے اس کے علاوہ کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا کہ سڑکوں پہ نکلے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا. سڑکوں آپ کو نہ آئینی بینچ سے کوئی انصاف ملے گا, نہ اسلام آباد کورٹ سے آپ کو انصاف کی امید رہی ہے, کیونکہ وہ جو 6 جج ہیں جو اپنے حلف کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی کیس جائے گا تو ہے نا, وہ آئینی بینچ مان رہا ہے. ادھر عالیہ نیلم بیٹھی ہوئی ہے, ادھر عامر فاروق صاحب اوپر جا رہے ہیں آئینی بینچ میں, اچھا یائی افریدی صاحب بیٹھے ہیں, ادھر امین الدین خان صاحب بیٹھے ہیں, کہیں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا. عوام کو اب اس بات کا تو ادراک ہے کہ معاملات سڑکوں پہ حل ہونے ہیں, لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ سڑکوں پہ کس کے ساتھ آئیں؟ علی مین ڈنڈا پور کے ساتھ آئیں, جو کبھی کے پی کے ہاؤس میں چائے پینے چلے جاتے ہیں, کبھی وہ 12 اضلاع گزر کے جاتے ہیں, کبھی وہ اچانک وہاں سے ڈی چوک سے چلے جاتے ہیں, ان کے ساتھ جائیں. ان پہ لوگ اعتماد کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے. یہ ایک تو ہے جو جنید اکبر آئے ہیں, یہ بڑی ایک امید ہے لوگوں کو. دیکھیں لوگ نا, وہ بھی تو بندے ہیں نا یار جو یہاں سے جو پچھلے 2.5 سال میں 400-500 لوگ سمندر برد ہو گئے, جانے چلی گئی. تو لوگوں کو جب یہ پتا ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے ہمیں خود نکلنا ہوگا. سب سے بڑا جملہ اب تک کا جنید اکبر کا یہ ہے کہ اب جب ہم نکلیں گے تو ہم کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں گے. یہ سب سے بڑا جملہ ہے, پتہ ہے سب کو کون رابطے میں. لہٰذا سر امید جو ہے وہ ایک تو بڑھتی ہوئی گھٹن امید ہے. جتنی یہ گھٹن بڑھے گی نا, پہلے کیا تھا, یہ پیکر سے پہلے چلیں تھوڑا سا رضوان غلزئی نے بات کر لی, زبیر علی خان نے بات کر لی, عمر جٹ نے بات کر لی, طارق متین نے بات کر لی, عمران ریاض نے بات کر لی, مختلف لوگوں نے بات کر لی. لوگوں کا نا ایک کتھارسس ہو جاتا تھا کہ یار یہ ہمارے جذبات ہیں, کوئی تو ہے جو یہ بات کر رہا ہے. جب آپ نے وہ پیکر لا کے آپ وہ ساری آوازیں بھی بند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک گھٹن بڑھتی ہے نا, ایک سٹریس بڑھتا ہے, انزائٹی بڑھتی ہے, نفرت بڑھتی ہے, غصہ بڑھتا ہے, اور پھر وہ لاوا پھٹتا ہے کسی وقت. تو لہٰذا ایک تو میں اس میں دیکھ رہا ہوں, امید دیکھ رہا ہوں اس بڑھتی ہوئی گھٹن سے, اور یہ بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے کہ جتنی گھٹن بڑھے گی اتنے جلدی کسی نہ کسی منطقی انجام پہ ہم پہنچیں گے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.